ang tanan subong ga problema. Kay tungod isaylo na ang marketa. Ang tanan nga vendors na aki sa kalayong subong sang bag-o nga market. Kung wala ka ang under the table, di mo pwesto mabutang sa trobol. Bisan magipasarapol, ang manami nga pwesto ilagin kamo. Ang tanan nga vendors mga lipong, nagkagat sila sa mga paon. Ang mga reklamo sang katawhan, kay kamahal sang ilang nga rentahan. Kung wala ka ang under the table, di mo pwesto mabutang sa trobol. Bisan magipasarapol, ang manami nga pwesto ilagin kamo. Ang promisa sa mayor ta, 1 year nga wala sang renta. Ang mga suga tubig kay libre pa. La 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 la. La 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 la. Kung wala ka pang under the table, di mo pwesto mabutang sa trobol. Bisan magipasarapol, ang manami nga pwesto ilagin kamon. La 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 la.